إذن أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدي الأفاضل. أهلا بكم إلى الموعد الرياضي والذي نبدأه بالناخب الوطني كريستيان غوركيف، حيث فتح هذا الأخير مجددا النار على التقنيين الجزائريين والمحللين في البلاطوهات من خلال تأكيده على أن هؤلاء لا يفقهون شيئا في نهجه التكتيكي، على الرغم من إقراره بالمقابل في حوار للإذاعة الجزائرية مع الزميل معمر جبور أنه كان مجبرا على تغيير خطته 4-4-2. Je me suis exprimé par rapport à des techniciens de plateau qui remettaient en cause le 4-4-2 et c'est vrai que je pense que ces personnes qui se répandent sur les aspects tactiques ne maîtrisent pas notamment l'organisation de zone. Voilà ce que c'est tout simplement. Donc quand je parle de techniciens, je ne mets pas du tout en cause les techniciens de L1 ou de L2 que j'ai d'ailleurs rencontré pour la plupart ces derniers temps. On a fait une réunion justement pour se connaître, pour échanger. Et donc c'est pas du tout mon propos de mettre en cause leurs compétences. غوركيف لم يتوانى في التأكيد على أنه كان سيرمي المنشفة لولا إن أقصي الخضر أمام تنزانيا وفقا للعقد الذي يربطه بالفاف، إلى أنه أكد على أن مستقبله لم يكن بيده. Écoutez, j'ai un contrat d'objectif qui va jusqu'à la Coupe du Monde 2018, donc sauf objectifs qui ne sont pas réalisés, ce qui aurait pu être le cas si on n'était pas passé pour ces éliminatoires contre la Tanzanie, le contrat est en cours, donc voilà, il n'y a pas de problème. Il y a une élimination contre la Tanzanie, mettait fin au contrat, donc voilà, et que j'avais dit que le problème c'était pas ma personne, j'avais pas prononcé mon nom d'ailleurs, c'était ma personne. بمقابل ذلك فند الناخب الوطني كريستيان غوركيف وجود مشكل انضباط داخل المجموعة، على الرغم من إقراره بأن سوء التفاهم في بعض الأحيان ما بين اللاعبين أمر جد عادي. Moi je défie quiconque de dire qu'il y a un problème de discipline dans la sélection qui s'est détérioré depuis que je suis ici. Même si après il y a toujours des écarts, parce que ça dans un groupe il y a des joueurs qui sont pas contents de pas jouer. وأكد المدرب السابق لنادي لوريون الفرنسي أن مشكل هداف الخضر إسلام سليماني هو عدم تأقلمه مع مهاجم ثاني، في إشارة إلى هلال العربي السوداني، مشيدا بمقابل ذلك بوزن ياسين إبراهيمي في الخضر، والذي أكده بأنه قطعة أساسية. Pour Islam Slimani, effectivement, il y a un problème d'adaptation par rapport à un deuxième joueur qui joue à côté de lui. Et effectivement, ça c'est le problème de la sélection par rapport à un club où vous n'avez pas le temps de peaufiner des automatismes, et donc il faut une adaptation qui soit beaucoup plus pragmatique aux qualités des uns et des autres. Quand il y a Yacine sur le terrain ou il n'y a pas Yacine, c'est pas la même chose. Si vous avez Fawzi sur le terrain et Fawzi qui est pas là, c'est pas la même chose. Ça, il faut le prendre en compte. إلى موضوع آخر، حيث ستتوجه أنظار عشاق الكرة الإفريقية غدا السبت إلى العاصمة السنغالية دكار، التي ستعرف انطلاق نهائيات كأس إفريقيا لأقل من 23 سنة، والتي تعرف مشاركة المنتخب الوطني الأولمبي الذي سيكون على موعد هذا الأحد مع مواجهة المنتخب المصري. ورقة في الموضوع مع إسلام اشتواه. موعد جديد للقارة السمراء هذا السبت مع العودة إلى المنافسات الرسمية، أين ستكون السنغال محط أنظار عشاق كرة القدم في قارة إفريقيا بافتتاح مباريات كأس إفريقيا للمنتخبات الأولمبية المؤهلة إلى أولمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل، وبمشاركة 8 منتخبات إفريقية من بينها محارب الصحراء، والذين سيلعبون على التأهل إلى الأولمبياد بعد 35 سنة من الغياب. السنغال المنظمة لهذا الحدث أكدت استعدادها لانطلاق هذه التظاهرة وإنجاحها من الناحية التنظيمية والأمنية، خاصة وأنها ستكون محط أنظار العالم وليس إفريقيا فقط. C'est au niveau organisationnel, l'organisation des matchs. C'est au niveau de la communication, en fait, faire en sorte que l'événement soit relayé partout, mais également discuter avec le comité local qui est là, des dispositions de la responsabilité des uns et des autres. Je pense que pour l'éclairage et pour le panneau d'affichage, ça y est. Pour l'Internet aussi, nous allons relayer l'information que nous avons déjà prise. Nous a cédé 4 terrains.
2 terrains gazonnés, gazon naturel, et 2 terrains gazonnés, gazon synthétique. هو موعد حاسم لأولمبيي القارة السمراء، حيث سيدشن بمباراة أصحاب الأرض منتخب السنغال ومنتخب البافانا بافانا، في انتظار دخول كل المنتخبات المنافسة، وعلى رأسهم المنتخب الوطني في صدامه القوي المنتظر هذا الأحد أمام الفراعنة، والهدف وحيد وهو التأهل لبلاد السامبا. مزيد من الأجر والمغفرة والثواب. عودة لاستكمال باقي ما لدينا من أخبار، حيث استبعد مدرب ليستر سيتي كلاوديو رانييري بأن يرحل نجما الفريق جيمي فاردي ورياض محرز عن الفريق في الوقت الراهن، حيث قال المخضرم لطالبي أن اللاعبان لا يحتاجان إلى الانتقال إلى فريق كبير لإثبات جودتهما وبراعتهما في اللعب. كما أضاف بأن هدف النادي هو بلوغ 40 نقطة في سلم ترتيب البريمير ليج. بهذا الخبر نأتي وإياكم إلى ختام الموعد الرياضي. شكرا على المتابعة والإصغاء.